Oui, monsieur. حاضر يا وفاء. وفاء وحدك عندك نبدأ البروجي ها؟ توا باهي. وفاء دونك عندك بيج داتا سي سا؟ هكا وفاء. Oui, monsieur. Alors B. Alors je prends note. maintenant je تبدا وفاء. D'accord, monsieur. Juste لحظة برك لسه في نفكر لي. عقلك. اوكي pas de problème. نتاعكم عاد الاولاد بيج داتا ها؟ وي او نو؟ مش الكل مش مسيو راه. الكل. علاش مش الكل؟ داتا مش سيونس. الكل. داتا سيونس انتوما ولا؟ اي ما احنا ما قريناهاش. اي ما احنا اي ما كي قريناهاش. كي دي داتا سيونس تجي بيج ليسونس. داتا. ما عندكمش جمله وي 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 في وي vous avez الباركور؟ raison. ها؟ Non non اي مي ما تراو فيها عندناش. شويه حاجات او نيفو دي زوتر ماتيير نو ان بو. اي بيان سور بيان شنو هي سور. اللي ماتيير بيان اللي سور تستعملوا شويه فيها اكثر؟ شويه. شنو ابار براتيك ابار مسيو الماتيير انت؟ نتاع لي لي ماتيير اللي شنو؟ لي ماتيير اللي تقراو فيهم اللي فيها تلميح ولا فيها كيلكو بار ريلاسيون مع البيج داتا. ابار الماتيير نتاعك بيان نتصور سور. الاكس ام ال. الاكس ام ال اكس ام ال. شنو الاخر؟ والاس كيو ال ان بليس. خلينا داتا وذ هاوس. فما اس كيو ال. والداتا وير هاوس. داتا وير هاوس. كوا دوتر ابار الماتيير نتاعي بيان سور. اي الماتيير بيان نتاعي سور. هذاك داكور فو با لوبليي. L'analyse des données, monsieur. Analyse des données. C'est vrai que ça en fait ça matière L'analyse des données. ouais. Mais bon mais c'est vrai que صحيح الشيء اللي خاطر on peut imaginer une matière هكا spécifiquement big data نجم اي هذاك اش حبيت من الاول مباراه ما اي لقيتش. اي خاطر توا اللي قلتوا لي عليه بون توا تدخل لي اس كيو ال واكس ام ال ما سي با دو بيج داتا ça. المشكله في الماستير يقريو فينا شويه فرونسي شويه جو انتربريز ما فهمتش شنو هو الغابور اونتر سا. بون فما رابور ما تنجمش تقول ما فماش اي ما فما حكيت اهم فما حكيت اهم. بون فما شنو نقول لك هما ذاكم اللي تقراو فيهم كلهم يسون امبورطون راهو يسون نيسيسير. بقى بون peut-être matière big data peut-être qu'on peut y réfléchir. Je ferai la proposition. t'en as la proposition D'accord monsieur qui a fait non je ferai une proposition باش تخلي comme big data matière هي اون ريلاسيون بالكلاود مسيو زيد. انيس صحيح انيس en relation بالكلاود وي. وابارامون باش نقراوها العام الجاي زيد كيبان لي معناها فما بريمير سيمستر موجود الكلاود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نورمالمون في بالي كلاود موجود. اي الكلاود مي بون qui dit big data dit cloud mais qui dit cloud ne dit pas forcément big data donc حاسيلو فيها برشا حاجات. اي سي لانفيرس. اوكي alors Wafed tu es prête؟ Oui, امشي بشوي. c'est bon. Quand مازال ما خرجش. Non, je vois pas, je vois rien là au niveau de. Oui, قاعدين نشوفوا في l'écran نتاعكم juste على البريزونطاسيون. سي بون توا سي بون. وفيها ما نمشي بشويه ما تزربش برشا. خذ وقتك هيك مبنكه في الدار انت توا عليز. ما فماش ستريس. شكون قال لي فما ستريس في الديستانس؟ انا مسيو ديك العكس انت صحيح كلامك صحيح. ستريس معذبني لا ديستانس رغم في تو ستريسي اكثر كي تبدا ديستانس. اكثر برشا. ما فهمتش عليه. ما فهمتش عليه. نورمالمون tu dois être à l'aise. خاطر عملتها من الزوز ولقيت روحي بريزونسيل سي بوكو ميو. oui pourquoi pas. حاسل اوكي. Wafé. Ben, je prends le timing. Donc, il est midi
12h52. Ouais, tu peux commencer, toi. حط diaporama. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui porte sur le Big Data. La présentation prendra le plan suivant. Premièrement, introduction. Puis, on va voir pourquoi parle-t-on aujourd'hui du Big Data alors que les données déjà existent depuis longtemps. Troisièmement, on va voir quelles sont les composantes d'un système de Big Data. Et par la suite, quels sont les avantages et les inconvénients du Big Data. Et avant de terminer, je vais vous donner une fibre de ce qu'on appelle une architecture applicative autour de Big Data et finalement la conclusion. Donc là, avant de commencer, j'aimerais bien savoir si vous avez une idée à propos du Big Data. أنا عندي مي شادي شكون ما عندي؟ ومريم ولا عزيزة مريم نسرين هنيدة سي سور عندهم برهين. الكل وي عندهم ما حاشمين ها نجم نجاوبها مسيو. وي يعني سوي بوركوا با هو مسيو qui dit big data dit la capacité d'analyse, la puissance jamais dite auparavant. قبل les données صحيح existent موجودين mais la puissance du calcul مش كي بالمانيير بالبيج داتا. Ok, merci Anis. Ben ouais, fait, tu peux répondre et tu peux avancer battre le prochain taxe si tu veux D'accord. répondre tout de suite. En fait, le big data, c'est décrit l'ensemble des données à la fois structurées, non structurées et semi-structurées. Ça permet de traiter et d'exploiter, dont le but, c'est d'avoir une information pertinente et intelligible. Donc là, il y a deux choses à comprendre autour de big data. Ce que d'après les derniers IDC, on va produire dans les 4-5 ans à venir plus de 10 fois des données digitales. Et le premier effet de l'origine du mot big, c'est le volume, car à l'origine, les données ont été créées par les entreprises, c'est tout. Mais aujourd'hui, les données viennent de partout, elles viennent des réseaux sociaux, elles viennent de ce que vous postez et d'une façon massive de l'Internet des objets. Donc, c'est ça qui résume le volume des données. Aussi, le deuxième effet de l'origine de Mobic, c'est la variété, c'est la diversité des données qu'on va traiter. Et du coup, ça m'amène à vous parler de ce qu'on appelle les 4V. Donc, lorsqu'on parle d'un système de big data, il y a 4 grands piliers à prendre en compte pour mettre en place un système de big data. Le premier, c'est le volume. Comme je vous ai déjà dit, il résume l'accélération forte des données à traiter. Aussi, la variété. On a parlé tout à l'heure que les données viennent de partout, des vidéos, il y a des posts sur les réseaux sociaux, des échanges vocaux, aussi des historiques de navigation Internet. Donc, ils ont un format hétérogène. Le troisième pilier, c'est la véracité. On sait très bien que les données qui existent aujourd'hui ne sont pas tous fiables. Il y a, comme vous savez, des faux profils, des fraudes, des fautes d'orthographe. Donc, c'est pour cela il faut multiplier les précautions pour minimiser les biais liés au manque de fiabilité d'une base de données. Le quatrième pilier, c'est la vélocité. Donc là, une base de données optimisée, c'est celle qui permet d'apporter une réponse au bon moment, une bonne réponse au bon moment. Donc, c'est la rapidité auquel on est capable d'intégrer et de traiter une base de données dans les systèmes. Donc, on parle souvent des 4V, mais je pense qu'il est très important de parler de ce pilier-là, la valeur, et n'est importante que si on a vraiment un but précis. Car les technologies d'exploitation et de stockage n'a de sens que si il apporte vraiment une valeur ajoutée. Donc, passons aux avantages et aux inconvénients du big data. On sait très bien que le big data présente beaucoup d'avantages. Et parmi ces avantages, être capable d'analyser des données du passé qui peuvent être utilisées pour prédire l'avenir. Ça permet aussi pour les entreprises de fidéliser sa clientèle, ses clients, de mieux comprendre aussi
vos concurrents, puisque c'est de mettre en place euh, des campagnes de fidélisation plus ou moins adaptées et aussi personnalisées. Donc, c'est ça. Mais le succès aujourd'hui du Big Data présente aussi des inconvénients, tels que la confidentialité des données, le non-respect des vies privées et des internautes, la nécessité aussi de renouvellement continu. Et là, il y a le loi informatique et liberté, dont la collecte des données doit être pour un but précis. Mais malheureusement, tous ne tiennent pas compte de cette législation. Passons au slide suivant. En fait, ce slide-là n'a fait d'objectif que de vous faire peur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du big data, il faut se demander, je m'excuse, lorsqu'on parle du big data, il y a plus de 700 technologies présentes sur le marché. Disons des technologies de stockage, de collecte des données, d'exploitation des données. Donc, c'est relativement complexe. C'est pour cette raison, on va essayer de simplifier ça dans ce schéma qui résume l'architecture du big data. Donc, aujourd'hui, une architecture du big data, elle comprend généralement 5 grands piliers. Le premier, c'est celui du bas, c'est tout simplement les données. La donnée, il faut savoir d'où elle vient. Soit elle vient du système d'information, soit elle vient des réseaux sociaux, soit elle vient de ce qu'on appelle l'open data, ce que le gouvernement mettra à la disposition de tout le monde. Donc, en première étape, il vient d'identifier d'où viennent les données. En seconde étape, c'est ce qu'on appelle l'intégration et la collecte des données. Une fois que vous avez identifié d'où viennent vos données, maintenant, il faut mettre en place les systèmes qui vont permettre d'aller collecter en temps réel les données sur chacun des endroits où vous l'avez. Citons par exemple comme un éditeur qui offre une plateforme d'intégration, c'est ça, c'est Mulsoft. Et l'étape qui suit l'intégration et la collecte, c'est l'étape de stockage et de gestion. Donc là, une fois on a identifié la source de nos données et on a collecté les données, là, il va falloir les stocker quelque part. Donc, il faut maîtriser le stockage des données. Il y a comme plateforme ou bien des systèmes permettant le stockage et gestion des données, not only SQL, Spark, Hadoop, donc c'est ça. L'étape suivante, la quatrième étape, c'est le traitement et l'analyse. Donc là, c'est les tâches où on va interpréter les données et c'est un peu la valeur, c'est un peu la notion de valeur qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut avoir un but précis c'est-à-dire, la valeur, c'est que l'analyse n'a de sens que si on a vraiment un but. Et finalement, on obtient une valeur ajoutée, c'est ça. Finalement, et la cinquième étape, c'est la restitution et la visualisation. Donc là, une fois on a traité les données et on a sorti une matière, il faut pouvoir les restituer aux décideurs. Donc c'est ça une architecture applicative autour de Big Data. Conclusion, les données collectées dans le cadre d'une étude de Big Data peuvent avoir des origines et des formes très différentes. Elles sont ensuite traitées à travers des algorithmes et des structures adaptées dans le but de produire une information. Donc, ce sont des références. Et merci pour votre attention. C'est bon? Merci Wafer. Merci Wafer pour cette présentation. Merci. Je vais rien dire, Anata. Je parlerai tout à l'heure. Je laisse d'abord la parole à vos camarades. Ensuite, j'interviendrai. Oui, Anis? بريزونتاسيون مسيو باهي جيم سا بريزونتاسيون في السلايد الاولاني الحاجه الباهيه مسيو حكيت على الكات في معناها دو تيل فاسون ما يعرفش البيك داتا يفهم مي فما فولي ليتيك زاد مسيو اسي امبورطون ثم فولي ايتيك éthique. Oui, اللي هو شنو هي؟ Oui, tu peux. Oui, vas-y.
ما نعرفش موجود في لي 4 في اللي حكيت عليهم ولا لا. Ben, خاطر tu فما poses la قريت question. En fait, هما اسمهم دي 4 في، ما نجمش انا نزيد فولي اخر نردهم 6 في. دونك ال 4 في هما فوليوم، فاريتي، فيراسيتي، فيلوسيتي، ونزيدوا ال 5 في اللي هي الفالور. كان فما ايتيك راهو باش تكون اي بريزونت في جوستومون ايتيك موجود في الانكونفينيون الفالور. في الفالور. كيما شنو فسرها لي؟ ليتيك ديزون معناه لي دوني يبداو بيان سيكوريزي، هذاك هو الفولي ايتيك. ديجا سور قلت منها لك الصح الانفورماسيون. حطيتهم انت من الاول، معناها دو فاسون واحد نجم يفهم بالكدا البيك داتا اش معناها. انا الحق ما فهمتش الغمارك نتاعك. يوافي انا شكرتك، قلت لك يعطيك الصحه خاطر حطيت لي 4 في من الاول دو تيل سورت باش واحد ينجم يفهم البيك داتا اش معناها اكزاكتومون. اي فهمتك، وزدتني ايتيك. Oui, Anis, oui. ايتيك مسيو تحط في الفالور مسيو. اي هي قالت لك شنو هي فسر لنا شنو هي اللي نفسرها شنو لي، ما تقصد؟ فهمتنيش خاطر انا اللي عملت ليتيك بريزونطاسيون عملت ريشيرش ما لقيتش ايتيك الحق. كلش انت تقصد الفالور معناها ايتيك، لازم هيك. مش يفسر لك الفالور هو ايتيك هو ديزون معناها لي زانفورماسيون يبداو بيان سيكوريزي. دونك يحكي على السيكوريتي انيس. هو ريسك دير مسيو، سورت مسي انا باش نعطي ماهيش لي فالور يجيو في لي فولي. زانكونفينيون راه، هو يجيو في لي ريسك زانكونفينيون. نظهر لي في مسيو. الانكونفينيون اللي فما كونفيدونسياليتي دي دوني ما لازمش معناها جوستومون. اي دونك ماهيش ماهوش من فالور. فولي، هو ريسك، هو نتاع فماش سيكوريتي، مش كيما فولي، كيما مع الفالور والكل. ديجا قلت لك نيس اللي فما لوا اسمه، قلت لك فما لوا اسمه انفورماتيك وليبرتي اللي يقول اللي الكوليكت دي دوني لازم تكون فما بوت معينه باش تصير كوليكت دي دوني، اما الماجوريتي نو تيان با كونت بالليجيسلاسيون هذايا. دونك فوالا. واضح Ben, وفي. j'apprécie vos interactions, Zouz, aussi bien Anis que Wafé. Est-ce que tu es convaincu, Anis? وي مسيو. Wafé, tu as bien répondu à la question. C'est bien, j'apprécie ta réaction. Bah, le fait, Anis, il a voulu rajouter le volet sécurité. Ou en fait, Anis, quand on parle de éthique, on ne parle pas vraiment de sécurité. اي مش Et نفس الديفينيسيون. Wafé, elle a bien répondu qu'il y a la loi sur la liberté. Quand on dit éthique, c'est la manière dont on utilise Ça n'a les rien à données. voir, monsieur, بالsécurité نتاع les données, l'éthique. Bon. Euh, oui et non. Oui, non, on peut dire que, bon, sécurité, on peut la trouver sur partout, هو كل quoi. شخص Mais sécurité معناها c'est vrai. Donc, voilà, l'éthique, elle rejoint un peu elle rejoint la façon d'utiliser ou le domaine d'utilisation. Et c'est un grand sujet. هو مسيو كي يدي بيك داتا لازم في فولي ايتيك يبدا موجود زاد مسيو. انيس ما فماش فولي اسمه éthique، فما مش 4 فولي معناها باش تحط موجود. هما هو valeurs. Oui, اي هو il a raison. هو معناتها صحيحه الرماخ نتاع نيز. le volet éthique كما قلت لازم موجود، لكن هو فيها قالت لك هو la partie liberté information هذيك qui concerne l'éthique، فهمت؟ elle a bien répondu. وفاء علاش خاطر جاوبتك au niveau éthique c'est la loi avec informatique avec elle rejoint la notion de éthique. Ou la sécurité, elle t'a répondu aussi, elle a bien répondu, qui قالت لك هذيك تنجم تدخل في les inconvénients. Je trouve que Wafé, elle a bien répondu à la question. Ou je trouve que Anis Zed, il a bien fait d'évoquer cette notion. معناتها زوز يعطيكم صحة في l'intervention نتاعكم زوز. D'accord. B, quoi d'autre? Je connais rien d'intervention. Ou la remarque ou la question. Oui. Monsieur, Oui, Ahmed.
Le Big Data, la valeur ajoutée de Big Data dans le domaine de l'informatique, d'une manière générale. Ben, Qu'est-ce que tu poses la qu'est-ce qu'elle question, ajoute? Ahmed. Oui, 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 Donc, tu voilà, poses la voilà. question, عاود la question, شنو هي la valeur ajoutée نتاع البيج داتا, c'est ça? La valeur ajoutée de هما Big les Data dans le Oui. domaine, solutions Dans le domaine, سامحني, juste dans quoi? d'une manière générale, le domaine informatique. في l'informatique. D'une manière Ahmed, générale, madame, le Big la Data, oui. valeur ajoutée نتاع البيج داتا de manière générale, هكا. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle Précise, a ajouté pour le domaine? et Ahmed, précise bien ta question. شنو هي la valeur ajoutée نتاع البيج داتا dans quel domaine? Dans tous les domaines, fin. Domaine Ahmed. informatique, mais on peut par exemple, on peut choisir le domaine économique, le domaine. لا tu poses la question, انت اعطي سؤال bien précis, Ahmed. Voilà. Et voilà, la valeur ajoutée Et de repose la Big question. Data, la valeur Oui? ajoutée de Big Data dans le domaine informatique d'une manière générale. Ben, quelle est la valeur ajoutée que m'a dit Ahmed du big data dans le volet informatique de manière générale? Elle est capable d'analyser des données du passé qui peuvent être utilisées pour prédire l'avenir. Donc, c'est tout simplement ça. Il y a-t-il des modèles à appliquer pour garantir cette information qui a déjà dit? J'ai pas bien compris la question. La valeur ajoutée de Big Data. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des modèles spécifiques à appliquer dans le Big Data dans lequel on peut garantir la valeur ajoutée, par exemple? Justement, هي l'architecture اللي تخليك معناها تتأكد من الفالور اجوتي اللي انت لقيتها معناها الماتير اللي انت خرجتها من لي دوني نتاعك تو ديبون بالبروبليماتيك هي من الاول شنو ساعه دونك نحب نفسر لك الاركيتكتور ما نعرفش كي فهمتني ولا لا Cette architecture, c'est le chemin de comment on garantir l'information, traite l'information dans le Big Data. Voilà. سامحني ما فهمتش سؤالك راه Vous m'avez dit Ahmed, que cette tu peux parler architecture. en arabe, Ahmed, si tu veux. Mais le Big Data, l'architecture هذيك اللي وريتها توا هي ديجا معناها هذيك تريزيم معناها كيفاش الفونكسيونمون تاع البيج داتا معناها كيفاش ناخذوا لي زانفورماسيون كيفاش اون بو جيري لانفورماسيون Justement, فوالا اوكي البروسيسوس نتاع البيج داتا من الاول للاخر كيفاش من الاول تير كوليكت دي Voilà. دوني بعديك تعمل اوكي من الاول كيفاش تيدونتيفي السورس نتاع لي دوني نتاعك بعديك تصير لهم كوليكت تصير لهم انتجراسيون بعديك ستوكاج بعديك تعمل تريتمون اي لاناليز وبعديك الريستيتيوشن للديسيدور اوكي C'est bon, Ahmed. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le domaine TAC, quand même. Hein? Aucune réaction? ليه سافا مسيو فسرت كل شيء. Ben, ok. واضح مسيو كل شيء فسرته ديجا كلير. Bien. Ben, attends, ben, je vais intervenir. Peut-être Thomas, ça vous donnera, suite à mon intervention, ben, fait à la présentation, vraiment, tu as très bien présenté. Tu as fait une très bonne présentation. عندك élocution باهية تحكي مليح وتقدم مليح. J'aime bien les slides. باهي زيد ترجع لي يا مان انت شنو عندك 9 سلايد الكل في الكل وفي قداش قاعد في الوقت؟ قاعد برشا في كالعادة دونك ما فاتش 10 minutes. ليه فاتت 10 minutes. لا انا 52 ل 13h01.
انا في بالي Ça فاتت fait فاتت 14 minutes ولا 9 minutes 9 minutes عندي 9 minutes 14 minutes هذيك لو طون اللي يتحضر في السلايد ويتحضر في البارتاج. شكون قال 14 minutes؟ وانت وفاء انا مسيو هنيدا قبل لا ما تكلمتش. هنيدا بدات تقايد في الوقت ملي انت بدات لا ملي قلت انت تحضر في البارتاج. بديت هاي ليه كملت بدات ميدي 52 انا ديجا مسيو انا ديجا عامله بارتاج ملي رجعنا نحكيو معناها من قبل ما نبدا نحكيو على البريزونطاسيون. وقتاش بديت تو بريزونت؟ عندي راه مسجل كل شيء. 52 بديت. سنة شوف جي روبري اي جونجستر عندي لونجسترمون بديت أي 52 هاي بديت 52 باهي. أي. هاي وقتاش كملت 13:01 احسب قداش من دقيقة هذا 9 minutes. 9 minutes بالضبط. فوالا سي ترو بو. بورتون انت مشيت مليح يا وفاء، مشيت مليح معناتها التايمينغ نتاع السلايد نتاعك باهيين، لي سلايد مريقلين باهيين معناتها، وقعدت معناتها tu expliques bien tu parles معناتها اليز. مي شنو بتيتر شويه السلايد عاود ارجع لي. ايوا مسيو الفو بروندر اون كونسيديراسيون اللي هي معاها حد، هي زعما ما فماش عبد يعاون فاهم. دونك البروجي نتصوروا به زعما قد زعما الكونتيتي نتاعها. اي داكورد، ولكن بون قداش من سلايد؟ 9 سلايد ولا 10 سلايد؟ دها لي 11 شويه ميساج نعاودو نرجعوا لهم احنا اللي وفات. عاود ترجع لي من الاولى هذا السلايد الاول بلان. Alors, les composants, les avantages, architecture, conclusion. Ben, slide l'eau. Vas-y, avance. Ben, الكتيبة peut-être que كبرت فيها شوية. Ben, l'année au niveau de la forme, déjà, عملت لكم des remarques à ce niveau-là. وفاء عندك انت شنو التصوير هذا؟ تصويرة على البيج داتا، دوك تصويرة كبيرة وكتيبة صغيرة. Donc, il faut qu'il y ait une harmonie au niveau de l'écriture et des images. Donc, تنقص شوية من التصويرة وتكبر شوية في الكتيبة. Donc, به introduction. بعد سلايد وين؟ سلايد 4 بعد هذاك بعد الانترودكسيون. به انت en fait عندك des slides un peu trop surchargés. Bon, mais باهين comme malgré tout. Hein. Donc هنا بديت تحكي على la donnée. D'accord. 4e slide. B. Oui, Monsieur, بلاي جوست السلايد اللي من بعد. Oui, au fait. Oui. Cinquième slide. Les composants d'un système Big Data. Donc, volume, variété, véracité, vélocité, وجدتها الvaleur. علاش وفاء علاش ما قالوش 5V puisque la valeur tu as donné beaucoup d'importance à la valeur. علاش ما قالوش ما حطوهاش في على لي في الاخرين ولا 5V؟ جوستومون مسيو ديما كي عملت ريشيرش يعطوني كاين دي 4V ويزيدوا يحكيو على الفالور في الاخر سي تو. اي اسكو سي امبورطون الفالور ولا سي با امبورطون؟ ديجا هي كي ريزوم تو معناها كان انت ما عندكش بوت في الاخر باش توصل لها راهو كل شيء ما عندوش حتى سونس. وعلاش ما قالوش 5V؟ علاش قعدوا في 4V؟ ها؟ j'en ai aucune idée. Ok, ben c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Tu avances un peu. Slide 6.
كيف لأن ما غمارك يظل الكتابة صغيرة برشا وبون تسويرة كبيرة دونك لأن كنت نجم نزيد صححها شوية هذه في باهي حطيت افونتاج وانكونفينيون وحطيت تصويره لأن شنو هي التصويره ريبريزونت كوا ici cette photo اللي من البيج داتا نجموا فما معناها بوكو دافونتاج نجموا نخرجوهم من البيج داتا لي بروفي كوا وفي بروفي مسيو الربح اي شنو هي فسر لي التصويره ريبريزونت كوا فسر لي التصويره باهي en fait كيما نراو من الفوق فما plusieurs sources de données messagerie تنجم تكبر فيها شويه c'est bon باهي donc فما plusieurs sources قلت لي plusieurs sources on dirait monsieur فما l'architecture من الفوق finalement نوصلوا un certain profit ربح اي وين الربح comment tu l'expliques الربح البروفي فين الربح في انا نيفو l'efficacité نتاع السوليوشن ديجا نتاع الماتير اللي مخرجينها من les données نتاعنا c'est ça les décisions finalement les décisions ينجم يكونوا خايبين لي ديسيزيون كيما ينجم يكونوا صحاح جوستومون على هيك حاطين ديجا دي انكونفينيون وفاء انت التصويره كنت حاطتها تحت الديزافونتاج اي كنت حاطتها تحت الافونتاج رجعها البلاصه وقت بيك رجعها البلاصه انت تو بدلت حطيتها بالانكونفينيون لا كبرتها خاطر لا باش كبرتها خاطر ميساج رجعها تو البلاصه اسمع رجعها وين كنت تحت ليزافونتاج هكا ولا اي هاي تحت ليزافونتاج اي دونك وحسبتها كي في بارتي ديزافونتاج وي اي ولا ها اي ولا لا وفسرتها انت هكا اي مسيو ولو ان تفسيرك معناتها مش مقنع لان كي نشوفها في النيفو ديزافونتاج فرانشمون سي با تري كلير انت عندك لهنا معناتها عندك بليزيور سورس وبعد شنو هي الاصفر هذا لا كولور جون سي كوا سا فلوس مسيو حسن فلوس هذاك فلوس مسيو انا حسب ما فهمت الايماج السافوار دي دولار مسيو باش تبدل زعما باش تحطهم باش تحطهم الخدمه السافوار اللي باش انا خاطر ما ثبتش اللي هي فلوس هذيك باش تبدا بروفي هذاك علاش كما قبيله قلت لك بروفي ايوه مي جوستومون خاطر انا قلت لي بروفي دونك البروفي ما ينجمش يكون بشرط هي فلوس او ينجم يكون دان اوتر تيب مي بون توا كي قلت لي فلوس كايماج هكا اي اعطيني ان اكزامبل مال توا جو تو بوز لا كيستيون انت الفلوس هذيك كيفاش تجبدها انت عباره الافونتاج سي كوم البيك داتا نجمو نربحوا فلوس سي جو بو ريزومي ان بو ton idée هكا ولا وفاء مسيو en fait انا كي حطيتها مش على اساس une idée juste هكاك une image c'est tout اي اخي ايماج تحط ايماج عندها يا وفاء شنو اون ايماج سي تو انت حطيت ايماج باش تعبر على حاجه ولا تزين في السلايد c'est une communication monsieur اي c'est une communication معناها ça communique une idée اي شنو هي ليدي اللي تحب تكومونيكي سي سا سكو جو بوز لا كيستيون شنو هي ليدي اللي من البيج داتا فما بوكو دافونتاج هي معناها كانت ليدي البيج داتا فما اي وفاء تبعني ركز معايا من البيج داتا ثم بوكو دافونتاج انت في التصويره شنو هي ثم فلوس ولا لا هذاك الاصفر فلوس دي دولار قلت لي اي اعطيني دونك فسر لي اعطيني ان اكزامبل ولا فسر لي كيفاش من البيج داتا نوليو ندخلوا فلوس هكا ولا هذيك التصويره اش تقول فهمت باغ اكزومبل نجم انا جو كوليكت دي دوني على لي كونسوماتور دان تيل برودوي نشوف كيفاش الكومبورتمون تاعهم من لي دوني هذوكم نعمل دي اناليز ستوكاج انتربريتاسيون
Donc, باش في الآخر نلقى des décisions, نلقى des solutions pour fidéliser les clients هذوما. بعديك je procède les solutions اللي أنا لقيتهم نبدأ فيهم du coup باش نربح برشا حاجات من les étapes اللي قاعدين بيهم هذوما الكل finalement. نعرفش واضحة l'idée ولا لا؟ J'accepte ta réponse, ouais, bon. حبيت أنا نحصرك شوية mais bon on va dire que tu as pu répondre à la question. معناتها عملت هكا tu as jonglé un peu ونجمت تخرج une réponse qui peut être acceptable. Hein? C'est bien. خاطر هذاك bon c'est un exercice qu'il faut savoir pratiquer. Ça peut arriver à tout le monde. تبداو قدام جوري وتجيكم une call ولا une question, ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est que تعرفوا كيفاش تخرجوا منها. معناتها كي سؤال هكا qui vous coince un peu, il faut trouver la bonne manière de répondre juste ou de répondre le plus juste possible pour s'en sortir de certaines situations. D'accord? نجم نقول لك اللي انت نجحت فيها البروسيدور هذه وفاء. Mais je reste encore انا في السلايد هذا. انت حطيت ديما donc je répète encore la remarque اللي عملتها لك هنا. donc ديما ثم مشكله وهذا وما remarque elle concerne tout le monde. donc كتيبه صغيره وتصويره كبيره هذا ثم ديزيكيليبر في السلايد نتاعك. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه وفاء انت كي حطيت تصويره لهنا في الزافونتاج علاش ما حطيتش تصويره لهنا في الزانكونفينيون؟ علاش خليتها فارغه لهنا؟ ما لقيتش الحق ما لوجتش وهذه لوجت عليها التصويره نتاع الزافونتاج ولا لقيتها قدامك؟ ليه انا كي نلوج على لي زافونتاج ولي انكونفينيون دونك لقيت ليماج هذيك حطيت. دونك كي لوجت على لي زافونتاج ولي انكونفينيون ينجم مسيو en fait monsieur كي تغزر التصوير on dirait فما كل فلتر ça permet de filtrer les données collectées وparmi الحاجات اللي معناها parmi الحاجات اللي يجيونا من الفلتراسيون هذوكم انه par exemple قلت فما des données qui ne sont pas fiables في l'inconvénient, فما des fautes d'orthographe, فما des faux profils, فما des fraudes. donc في l'image هذيك ينجم يكون صارت كالفلتراسيون. نحينا les fautes d'orthographe, نحينا les faux profils ما خديناهمش en considération, نحينا les fraudes. نحيت لي فرود اللي فو بروفيل باش تلقى في الاخر دي دولار. في الاخر مش يهبطوا لك الريزلتا نتاع الفلتراج سي دي دولار. لا مش باش نلقى داخل دي دولار باش تكون الدوني نتاعي فيابل كوا مسيو. مش في الاخر باش نلقى دي دولار باش انا نخدم على دي دوني كي سون فيابل سي سا. اي ما باش بالريزلتا شنو هي الريزلتا هذوما الفلوس ولا لا؟ هيك الريزلتا قصدي هذيك هيك الريزلتا فينال. اما توت لون باش وصلت للي دولار صارت فلتراسيون لي انكونفينيون اللي نجموا يصيروا لي. فهمتني ولا لا؟ التصويره هذه انت التصويره هذه تحطها في لي زافونتاج ولا في لي زانكونفينيون؟ تنجم تكون عزوز. دونك شبيك حطيتها في الكوليون هذه تبع لي زافونتاج؟ جوستومون خاطر ما عملتش الانتربريتاسيون هذه وحدي. ما عملتيش وحدك؟ معناها ما قريتش شنو فما في التصويره. Mais voilà, donc tu reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure في البريزونطاسيون نتاع عزيز نسرين اللي كي تخدموا حاجه يلزمكم تاخذوا الوقت تكمل البريزونطاسيون تاعك بعد عاود ارجع عملوا une deuxième lecture troisième quatrième ويبداو ثبتوا برك كل ريبيتيسيون اللي يعملوها لي زاكتور ولا الممثلين. وابدا انت حتى اعمل افيك ان بو دو ريكول وشوف شنو اللي حطيت الكتيبه اللي حطيتها اللي تصور اللي حطيتها من التصوير هذه حطيتها لهنا علاش ما حطيتهاش لهنا. vous posez des questions كيما هكاكا فهمت. vous prenez un peu de recul وتعملوا une auto critique على الخدمه نتاعك. علاش لهنا ثم تصوير لهنا ما ثماش تصوير؟
Cette taswira, qu'est-ce qu'elle représente? Vous posez ce genre de questions. باش تبداو تميتريزيو votre travail. معناتها ما نحبش خدمتكم تكون جيست هزيت كوبي كولي، هزيت حاجه من الانترنت وصبيتها وهذاك هو سون. وقلتها لكم هذه بليزيور فوا وقت في الماتيير نتاع البريباراسيون دي بروجي توتوري. الدوكيمون اللي عطيته لكم ديما تعملوا بليزيور ليكتور، quitte à peut-être faire la présentation à d'autres personnes, voilà vos collègues, voilà vos camarades, مش ما هما يعطيوكم des remarques, ولا انتم بيدكم تعملوا du recul وتعاودوا تقراوها 2-3 reprises وتشوفوا شنو هي معناتها. vous allez sûrement vous rendre compte de beaucoup de choses, des erreurs ولا des imperfections ولا حاجات زايده ولا حاجات ناقصه. فهمت؟ كيما الكا هذا انت توا كي تاخذ، انت كي توا قاعدين نحكيو وانت تخزر وحدك انت ترون كونت اللي هذا علاش تصويره محطوطه لهنا مش محطوطه لهنا، حطيت تصويره علاش كاسكا ريبريزونت. انت خاطر لا ريبونس نتاعك انت عملتها كل تو امبروفيز توا لا محاله tu as bien improvisé باش تلقى الريبونس. سي بيان سا، سي ان بون اكزرسيس ا فير خاطر on sait jamais نهار اخر باش قدام جوري باش تعمل بريزونطاسيون نتاع تيز ولا نتاع بروجي. بون سا اريف كو حاجات اللي تعديت عليها ما ركزتش معاهم برشا. بون تحاول انت كي واحد يسالك من جوري ويتبوز اون كول ولا يحصل، سي بيان de s'exercer pour pouvoir répondre، مش répondre à n'importe quoi، mais au moins على الاقل تقرب شويه la bonne réponse. mais aussi لازم زاده تبدا تعرف انت شنو اللي عملت، tu maîtrises tes slides ton exposé وتعرف هذيك علاش حطيتها غادي وشنو وما حطيتهاش في الانكونفينيون، ولا علاش ما حطيتش تصويره في الافونتاج وتصويره في الانكونفينيون، ولا علاش تحط فيها جمله تصويره والتصويره كي حطيتها كيسكا ريبريزونت. تو سا انتم وحدكم vous devez vous poser toutes ces questions là. D'accord? C'est clair, c'est d'accord? Mais Oui, monsieur. ok, ouais, c'est bien c'est noté, clair. وفاء. وفاء مادام انت ما عندكش برشا نكملوهم لي سلايد. احنا شنو هي السلايد هذا نيميرو 8؟ ما قعدتش برشا ميساج. سلايد 7. هذا سلايد زاد باهي. بون وي سي بقى انا peut-être que j'aurais peut-être pensé, c'est une proposition et je le dis معناتها للأولاد الكل وقولوا لي معناتها ميساج نديسكوت احنا. انا j'aurais préféré وفاء كان سلايد هذا عملته معناتها انترودكتيف في الانترودكسيون. معناتها في الانترودكسيون زاد ça aurait pu être زاد une bonne introduction للبيج داتا. فهمت؟ مي بون مي سي با مش مشكل. انت دوك لهنا حكيت على ليكو سيستيم كومون il est complexe. باهي بون اللي فما plus de 700 technologies. D'accord. باهي ok. Ensuite tu peux avancer بعد السلايد اللي بعده. دونك هنا بدي نحكي على الاركتيكتور. بدي تحكي على الاركتيكتور. وي داكور. باهي بون سي بيان. ils sont bien chargés هما les slides. Bon, ça prouve aussi علاش هما شويه زاد ça peut être une réponse. Donc ils sont un peu chargés. Bon, mais tu as pris le temps nécessaire de les expliquer. Mais peut-être que je pense que tu aurais pu aussi prendre un peu plus de temps à expliquer certaines notions plus techniques qui m'a la dope, qui m'a les outils ou les modèles. قلت مسيو على MuleSoft وفما قلت اللي هو معناها il offre une plateforme. Oui, donc ça rejoint un peu la remarque بتاع عماد في حكايه les outils qu'on utilise في le big data. Qui m'a la Hadoop, tout ça, oui, ça aurait été aussi
Très intéressant de le dire. Mais, oui, ensuite, on fait donc slide 9. هذا الآخر voilà. Mais, je te conseille, il ne faut pas que les slides soient trop chargés. D'accord? باهي كي يبداو فيها عجبني فيها البريزونطاسيون ثم هذه اسي شيماتيك سي بيان معناتها ما نحبش ياسر هنا الكتيبه برشا كتيبه في السلايد دونك مي يفو كو سو اسي اكيليبري دونك انت البريزونطاسيون نتاعك وفاء هي نجم نقولوا العكس نتاع اللي انا مساس نشوف فيه في لي بريزونطاسيون تاع لي ستوديون الاكثريه نتاع لي ستوديون يعبيوا السلايد نتاعهم بالكتيبه وانتي en fait عبيته بالشيما. Bon, je pencherai plutôt vers un équilibre entre les deux. Ne pas trop charger le slide, aussi bien معناتها في الكتيبة que في الشيما وشوية كتيبة وشوية شيما. ودي سلايد c'est un peu انتي معناتها كان نقصت من الشارج نتاع السلايد. Tu aurais peut-être pu avoir une présentation plus longue. Sinon, tu as bien présenté tu maîtrises ton travail مش تحكي في حاجات اللي انت ما تعرفيش. Donc ça j'apprécie beaucoup ça. On sent que tu as travaillé et tu comprends ton travail et tu maîtrises ce que tu travailles. Et ça, c'est un bon. C'est un bon point, c'est un avantage كبير. Donc, je te remercie, Wafé, et نعملوا لك تصفيقة حارة. Merci, monsieur. Merci à toi, Wafé, bien travaillé. Bravo. Bien. Merci. Alors, مازلت لنا à peu près une demi-heure. شكون نحب ناخذ توا؟ مسيو وي شكون؟ انا مسيو انا ماما مسيو مش باش نقدم انا. اسمعني احنا عندنا مازلت لنا براتيكمون نص ساعه هكا ولا لا؟ الاولاد اسمعوني احنا لو مازال عندنا لي سيونس. احنا عندنا la semaine prochaine عندنا une séance هكا ولا؟ ماذا بيا نقدم نوتيح معناتها عندي برشا ماني بعث لك مش عندي. عبد الجبار نخليو عبد النور حتى عبد الجبار. نعم تحب تقدم انت؟ اي ماذا بيا نقدم حتى انا حاب نقدم مسيو انا عبد الجبار. اسمعوني الاولاد الجمعه الجايه فوزت لا ولا يا عبد الجبار؟ مسيو عندي برشا من اللي بعثته قلت لك انا باش نحب نعدي يا اخي قلت لي بيه. عبد الجبار شكون بعث قبل عبد الجبار ولا عبد النور؟ انا بعث لك عندي اكثر من جمعه. عبد النور وقت جي با لي دات. عبد النور شكون بعث قبل انت ولا عبد الجبار؟ جو سي با جي با هاي خليه مسيو فماش حد قلق ولا مسيرش عبد النور داكوردو مسيو خليه عبد الجبار فما حد قلق وما حد قلق يدلل. عايشك عبد النور انت جونتي هاي باهي ناخذ عبد الجبار. عبد الجبار شنو هي السوجي نتاعك؟ انا ما عملت لابليكاسيون موبيل. انت عبد الجبار عملت لابليكاسيون. هاي تفكرك عبد الجبار انت كي حبيت الاخراني تعديها الحكايه ولا قلت عندي ابليكاسيون يلزم ديفلوبمون يلزم ناخذ وقت. كملتها مش زين عبد الجبار هيك صحيحه الحكايه ولا نتفكر خاطر انت عندي جمعه من اللي بعث لك رابور قلت لك انا عندي باهي عبد الجبار باهي عبد الجبار كي tu présentes هاي vas-y donc انت attends je prends note vas-y حضر pour présenter. Merci عبد النور pour ton fair play. Merci عبد النور. عبد النور الجمعه الجايه الاول تبدا انت ها؟ من توا متفاهمين ان شاء الله ان شاء الله. نحب حتى حد يجي يقول لي لا انا قبل عبد النور. اوكي مريقلين
الأولاد ده عبد الجبار هاي غادي نشوفوا. هاي Ok. Bonjour, je me présente mon projet. Modélisation et développement d'une application de service à domicile. Plan, introduction, problématique, solutions proposées, analyse des besoins, conception ou comment ça marche cette application. Introduction. Ce projet a pour but de modéliser et développer une application mobile de service à domicile pour l'utilisateur. L'objectif du projet, remplacer les anciennes méthodes de recherche des services à domicile, faciliter la recherche des services, faciliter l'ajout des services, digitalisation des services. Problématique. Les services à domicile, par exemple la plomberie ou l'électricien, jardinage et ménage, sont très demandés sur le marché du travail, mais pas toujours disponibles. Les chercheurs de ces services ont trouvé les problèmes suivants. Problème de recherche de services, la question de la perte de temps. La propriétaire de service a trouvé un problème d'afficher et promouvoir ses services. Donc, solution proposée et application mobile de service à domicile s'appelle Servici, qui permet à contacter direct entre le serveur domestique et le chercheur de ces services. L'avantage de cette application, faciliter la chercher des services, organisation des services à domicile, gain de temps et d'effort, faciliter l'ajout des services, toujours utile et valide. Analyse des besoins fonctionnels, besoins non fonctionnels. Les besoins fonctionnels, rechercher services, gérer répertoire, gérer services, gérer forum, gérer compte et s'authentifier. Les besoins non fonctionnels, la sécurité, temps de réponse, ergonomie des interfaces, l'extensibilité, la disponibilité, la robustesse et réutilisabilité. Conception, diagramme et environnement de développement. Diagramme de cas d'utilisation globale. L'utilisateur peut gérer le compte et gérer service, rechercher service, et gérer répertoire, et gérer le forum. Le cas d'utilisation gérer compte. Hériter le cas d'utilisation, ajouter, consulter, modifier le compte. Le cas d'utilisation gérer service, arrêter les cas d'utilisation, ajouter, consulter, modifier, supprimer le service. Le cas d'utilisation gérer répertoire, hériter deux cas utilisation, ajouter service au répertoire ou consulter le répertoire. Pour le cas d'utilisation gérer forum, hériter envoyer un message ou consulter forum. Le tout cas d'utilisation et s'authentifier. Diagramme de séquence globale. L'utilisateur peut créer le compte et s'authentifier cette application. L'utilisateur peut accéder aux pages recherche service et choisir un service et un gouvernorat. Le système afficher les services. L'utilisateur ajouter un service au répertoire et accéder aux pages répertoire. Le système afficher les services dans le répertoire. L'utilisateur peut accéder aux pages ajouter le service. Le système afficher un formulaire. L'utilisateur remplir cette formulaire.
système affiché un service de l'utilisateur. L'utilisateur peut modifier un service. Le système affiché message service est modifié. L'utilisateur peut supprimer un service. Le système affiché un message un service est supprimé. Puis l'utilisateur accède à la page forum. Le système affiche les messages. L'utilisateur envoyer un message. Le système afficher un message. L'environnement de développement, les outils techniques, database Firebase, modélisation l'UML, la conception stat UML, le front-end HTML, CSS, Angular, le framework Ionic. Comment ça marche cette application? Les interfaces. Donc, عديوا قاعدين تشوفوا في مسيو ايوه تشوف يا عبد الجبار قاعدين نشوفوا. اوكي. Cette application première page est s'authentifier. L'utilisateur crée l'email, le mot de passe et crée un compte. نكتب مثلا نعمل كونت لينا. عبد الجبار نعم. انت دخلت لهنا tu t'es connecté لهنا باش نعمل كونت كري له كونت بشويه. عبد الجبار سامحني، انت من الاول تو شكون تعمل؟ دخلت اسمك والمود باس؟ دخلت اليوزر نيم والايميل والمود باس، ولهنا باش نحط النوع والبرينوم. انت تعمل في الانسكريبسيون ولا في الكونيكسيون تو؟ لا ما عنديش انا كونت، مش نعمل في كونت. اي دوك تعمل في الانسكريبسيون هكا. انسكريبسيون به. هاد يعني يجيني الباج داكوي bienvenue à service. هنا يجيني الاسم واللقب، ونجم نموديفي في الدوني متاعي. مثلا هنا نزيد بي بروفيل هاك زادت. نمشيو للمنيو نلقاو جبار عبد الجبار. اي انت اسمها شنو هي الابليكاسيون؟ سيرفيسي ليكرون الاولاني. اي تنجم ترجع له انت، خاطر سيرفيسي مش مكتوبه هكاك. هذه فوالا هذيا هي ماجوسكول. داكور. هذيك اللوغو نحسبها ال، خاطر انا كي شفتها من الاول حسابها ال هذيك. لا اللوغو هكاك حبيت نعمل فاز هكاك كتبت سيرفيسي اي ماجوسكول. دونك تبع اللوغو هي الاسم هذاك، تبع اللوغو. تبع اللوغو. انت هذه ليكرون الاولاني، هذه الباج الاولى اوتنتيفيكاسيون باش تعمل الكونيكسيون. لا ما تقوليش اوتنتيفيكاسيون عبد الجبار. الباج الاولى اسكو شنو الباج الاولى ما تنجمش تكون اوتنتيفيكاسيون، خاطر انت مازلت معناتها من الاول بكل tu n'es pas inscrit. مش تدخل بور تنسكرير هكا ولا؟ هي كريي ان كونت. محطوطه له كريي ان كونت. والاخرين تدخل طول الكونيكسيون. ومن بعد كي تعمل كونت يدخل ولا تدخل كونيكسيون مليك. اوكي
مريقل تو باهي فازي. نجم نعاود. اوكي عبد الجبار مريقل امشي تراه سي بون. دونك وين وصلنا احنا قلت انت تعمل تو؟ خاطر عملت دي كونيكسيون رجع. دي كونيكسيون تو مش تدخل كونيكسيون باهي اوكي ما يسالش. دونك دخلت بالايميل نتاعك هكا خاطر جو با تري بيان. لا ايميل جديد هذا. انت ما تدخل بالايميل وبالمود باس يا عبد الجبار هكا. اي وفي الانسكريبسيون تحط شنو حطيت لي زانفورماسيون نتاعك نوم برينون شنو؟ نوم برينون والمود باس والايميل. باهي المود باس حطيته مره ولا مرتين؟ كونفيرمي ولا ما غير كونفيرمي؟ من غير كونفيرمي لا. بون هذيك تنجم تزيد خاطر ديما في المود باس ديما ماشي راهي فيها برشا معناتها زياده. باهي مش مشكل سي با غاف. لو شيرشي مثلا انت دخلت تعمل ريشيرشي هكا اول حاجه تعملها ارجع لي من ليكرون الاول هذاك خاطر سي انتريسون. ما نعرفش كان مش كفينا الوقت مش مشكل. دونك انت عندك في المنيو عندك المنيو. اسمعني يا عبد الجبار تنجم تكبر شويه خاطر شوف ابسوليومون ريان يعني راهو تنجم تكبرها شويه. اي على الاقل هكا خير يزيد شويه. باهي دونك هنا هذا المنيو نتاعك باهي تري بيان. عندك شنو عندك في المنيو؟ عندك لاكوي معناتها لا و فوتو سيرفيس ريشيرشي ريبرتوار وفورا. باهي باهي ريبرتوار نتاع شنو هي ريبرتوار؟ تاع لي سيرفيس دي سيرفيس مثلا اجوتي واحده وريشيرشي او فورا. والهوم وين يرجعك؟ الهوم يرجعك الباج هذه. يرجعك الباج لاكوي هذه باج لاكوي. باهي بون نورمالمون الباج هذيك مش هذيك رجعك للمنيو خاطر الباج داكوي هنا هي الباج نتاع الكونيكسيون. مي سي با غاف باهي نورمالمون ما يرجعلكش الباج هذه خاطر الباج هذه يا عبد الجبار اي سوا بور تو كونيكتي ولا بور تنسكرير. اور انت مازلت انت دخلت لداخل دونك ترجع للهوم مش لواش باش ترجع للكونيكسيون من الاولى. اي مسيو هو تحطو داخل مسيو اللي فما الاسم واللقب مش وين الاسم واللقب معناتها وين تدخل باهي وين تدخل وبعد كي تحب ترجع اش تعمل هنا؟ شنو انت كي تحب تدخل تعمل ريشيرش كيما نقولوا شنو تعمل؟ اي نزيد نكمل ولا ما تشوفوش بس؟ انت ارجع لي الباج داك هذيك امشي لهوم. اي بعد كي تحب ترجع تمشي للمنيو ارجع لهم باهي اوكي مريقل. ريشيرش تريشيرشي حسب السيرفيس ولا حسب الكوفر ولا حسب الكوفرنور ولا باهي. انا مثلا باش نختار هما عندي بلوزيور بلومبي ميناج جارديناج برشا معناتها. باش نشوف بلومبي وفي مثلا في بنزرت يجيوني هذا من الكل. هما فما زوز انا حطيت زوز هذا محمد بن صالح الاسم نتاعو. انت هذا عبد الجبار انت سي ان اكزامبل اللي تعمل فيه ولا الابليكاسيون تدور وتمشي؟ تمشي اي صحيح الاسم هذا صحيح. لا ما زاد ما تمشيش معناتها انا ما كتبته. اي مش دونك قلت لي تمشي الابليكاسيون معناتها تمشي معناتها الدور معناتها مش هبط على البلاي ستور. مازلت اوكي مازلت ما هبطتش. باهي اوكي كي تنزل لهنا خاطر هي بالبي سي. اما كي تنزل لهنا تهزك وين التليفون وين يتكلموا باش تتكلم طول مش تكتبوا طول السيد هذاك. البليس هذه كي تنزل عليها تزيد لك في الريبرتوار. هاي تزيد محمد بن صالح هو فيديو عليه تزيد تنجم هذا تزيد وزاد. انت عاد سامحني اخي انت كي دخلت له تو عملت الريشيرش لقيته يا عبد الجبار هو مش محطوط في الريبرتوار. لا مش محطوط في الريبرتوار. علاش مش محطوط؟ الريبرتوار انا عملته باش يزيد مثلا هما برشا. مثلا انا نسكن في وليد بنزرت اما نسكن في غار ملح لو كان اللي اقرب لي اللي في غار ملح يا عبد الجبار ولا اللي في ليه يا عبد الجبار
اي انت مثلا هذا محمد بن صالح، هذا آه. اسمه صالح ولا اسمه ها؟ محمد بن صالح انت اي انت عملت ريشيرش ولقيته. اي لقيت اي ولقيت وعندك تليفون تنجم تطلب طول هكا ولا؟ اي اما نجم علاش انت نسحقوا مرة جاية. انت لحظه بركه يا عبد الجبار، مازلت ما أي. سالت حتى شيء، ما سالتكش انا. زين. انت نورمالمون هذاك يبدا موجود في الريبرتوار، علاش انت اخي انت من جبته نورمالمون السيد هذاك كنت سانسكري طول تهزوا الريبرتوار، علاش بعد مش تهزوا الريبرتوار؟ علاش توا مش تهزوا الريبرتوار؟ هو في المحطوط هو. هو في انت تو عندك نمرو. ريشيرش. اي يا اخي الريشيرش منين خذيته كي عملت له ريشيرش؟ هذوما في الباز دونيه محطوطين مسيو. اسمعني الريبرتوار شنو تقصد انت ريبرتوار؟ الريبرتوار معناتها انت باش تحط، انت ما فهمتنيش، تحط الحاجه العباد اللي مثلا طلبتهم وقيتهم مثلا، ومن بعد تزيدهم لهنا وتعقدت. وين تزيدهم وين؟ تزيدهم في الريبرتوار. هاي اي شنو الانتيغي نتاعو؟ قلت لي موجود في الباز دوني هو. اي موجود في الباز دوني، اما انت اي شنو الفرق اي مثلا ريبرتوار ولا باز دوني؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق ما بين الريبرتوار؟ كي تدخل مراجع الابليكاسيون ما تقعدش تلوج عليه الشخص هذاك، تلقاه غاديك، تلقاه في الريبرتوار. وين تلقاه غادي؟ تلقاه في الريبرتوار. وين تلقاه؟ مسيو اون ديري حطيت في لي كونتاكت. اي علاش ما تدخلوش طول كونتي سانسكري؟ مش عليك كونتاكت انت حطيت. ما يعرفوش على خاطر هو مسيو هو قاعد يشوف شكون عنده السيرفيس هذا، وكي لقاه يحط اجوتي هكا. يا اخي وين لقاه يا شادلي؟ اخي هو منين لقاه؟ هو خاطر في الباز فما السيرفيس نتاع البلومبري، فما باز يعني كان باز هو باز شنو هي؟ باز نتاعو هو ولا؟ اي بيان سور. هي الباز هذيك كيفاش عملها؟ كيفاش عباه الباز؟ اخي كيفاش حطوا هو في الباز؟ واحده مازلت مفسر. ليه نعرفك واحده يا عبد الجبار. انا جوست بركه انا ثم حاجه مش نفهمها. انت كنت تنسكري اي باش تعمل سيرفيس، هذا اساسا هذا محمد بن صالح ما دخل له هو يسانسكري اي باش يعطي سيرفيس تاع بلومبري. اي كنت تنسكري انت كيفاش عمل لانسكري؟ مش كيفاش عمل لانسكري، مش كيفاش عمل لانسكري. انت هاك انت عملت، انت تو كي دخلت عملت تنسكري هكا ولا لا؟ اي عملت تنسكري لويه انت مش نلوج على بلومبي. باش تلوج على البلومبي هذا محمد بن صالح. هو كيفاش انت كيفاش لقيته؟ فين لقيته في الباز دو دوني نتاعك انت ولا؟ الباز دو دوني نتاعك تاع الابليكاسيون. هي نتاع الابليكاسيون انت وكيفاش دخلتوا الباز دوني نتاع الابليكاسيون؟ هو دخل روحه معناتها صحيح. هو كيفاش باهي عاوجيني هيش بشوي هو دخل كيفاش دخل روحه هو؟ اجوتي فوتو سيرفيس كي يمشي المنيو يلقى اجوتي فوتو سيرفيس السيرفيس نتاعو صحيح. دخل النوم نتاعو اوتوماتيكمون، ومن بعد يحط النوم نتاعو، مثلا نحط النوم هذا باهي مريق سي بيان. هاي فوتو سيرفيس حط سيرفيس بلومبري، حط بلومبري باهي اوكي. هاي اوكي يحط وقتها يمشي فوالا يتحط في الباز دو دوني هكا ولا؟ لحظه باهي يحط الادريس، يحط الادريس والنمرو تليفون. اوكي اجوتي تجي لهنا الفوتو سيرفيس نتاعو، تجي في الباج داكوي. حط له فوتو سيرفيس، حطه في الباج داكوي. باهي علاش باج داكوي نتاعو هو معناتها بعد تفسخ هذيك؟ لا هو الكونت نتاعو هذا، ما الكونت نتاعو دوك يقعد له غادي. يقعد له غادي كي يمشي لهنا تقعد له في الباج في معناتها كي يدخل هو كي يلفا سو كونيكتي مش يخرج له هذاك، تخرج له باج داكوي بالسيرفيس نتاعو هكا. كي يزيد السيرفيس نتاعو يولي يظهر له لهنا. انت هو كي دخل السيرفيس نتاعو حطيته في الباز دوني ولا؟ بالطبيعه. مريك انت توا علاش بعد كي دخلت له وانت ولوجت على السيرفيس بلومبري ولقيته هو انت دونك مش تحطه في الريبرتوار نتاع شكون؟ نتاعك انت؟ نتاعي انا اللي لوج معناتها انا. فوالا اوكي توا فهمتك عبد الجبار. فوالا مش اوكي توا سي كلير. معناتها ريبرتوار معناتها انت في كل واحد يدخل تعمل له ريبرتوار تحط فيه شنو تحط فيه؟ جوست معناتها كيلوج معناتها تعمل له هو ما كي ريشيرش مسيو. فما برشا وحاد يلقى
اللي اقرب له واللي يساعده يحطه في الريبرتوار وبعد يتصل بهم معناتها اي لكن عطيني الانتيغي علاش يحط فيه في الريبرتوار. مسيو كوم سي بور مينيميزي لو طون باش المره الجايه كي تدخل لحاجتك بنفس السيرفيس وبنفس العمل تمشي للريبرتوار نتاعك. انت بعد ترجع في الريبرتوار تنجم تلقاها غاديك بالتليفون مريقل. اوكي باش بعد ما تخرجش تعمل ريشيرش سي سا. اي هكاك. اوكي واضح. باهي هي هذه. باهي اوكي امشي الباج داكوي والسيرفيس اللي زدته نتاعي نجم نبدل فيه. مثلا انا بدلت الولايه. انت لهناك انت في الكام تاع بلومبيه سي سا. اي ما انا انت دخلت السيرفيس نتاعي السيرفيس نتاعك انت باهي قبيلك عملت لوجت على البلومبيه وتحب تدخل السيرفيس نتاعك تويك انا عندي سيرفيس معناتها عندي دونك عملت زدت السيرفيس نتاعي اجوتي سيرفيس. باهي ممكن زدته وقلنا جاي لهنا في الباج داك نمشي ننزل عليها هكا تجيك الدوني نتاعك الكل. اما تنجم انت ما عادش تخدم في الخدمه هذه تنجم تسبريمي ولكن انت بدلت الادريس ولا الولايه نتاعك ولا النيميرو نتاعك تنجم تبدل. مثلا نبدل النوم نتاعك. باهي عبد الجبار. اوكي انت هنا تحط الادريس برك يا عبد الجبار. اي انت هنا اللي دخلوا كل يحطوا كان لي زادريس نتاعهم هكا ولا حط عبد الجبار؟ ما فهمتكش. انت لا مازال ما سالتش. انت توا الباز دوني نتاعك اي الباز دوني كيما هذاك بن صالح كي دخل هو يسانسكري وحط الادريس نتاعو. اي باهي انت توا بعد كي تعمل ريشيرش انت كي باش تعمل ريشيرش باغ ريجيون انت كي باش تعمل ريشيرش باغ ريجيون اي مش تاخذ دونك انت مش tu vas scanner les adresses الكل و tu sélectionnes les régions c'est ça. اي باش تحط ريجيون نتاعك معناتها تحط حطيت الريجيون انت ولا ما حطيتهاش في الانسكريبسيون خاطر مش نراب مليح ما يقول لي جاوبني انت كنت تسكري تحط الريجيون ولا تحط الادريس برك؟ لا تحط في الانسكري ولا في الانسكري عبد الجبار في الانسكري. اي تحط الولايه وتحط الادريس. تحط الولايه وتحط الادريس. اوكي مريك. بعد انت في الريشيرش تمشي تلوج على الولايه. باهي اوكي مريك. باهي نرجعوا قلت لك هاكا تبدل معناتها النومر وهذا وكنت حب باش نلوج عليه باش نشوفوه بلومبي باش نشوف روحي معناتها موجود ولا لا. موجود. انت عملت ريشيرش توا؟ عملت ريشيرش توا بلومبي. عاود تدخل كي تدخل في الريبرتوار نتاعك ترى عمل الريبرتوار هذا تلقاه موجود. صالح هذاك المقبليك موجود. باهي اوكي يا عم جمال. باهي يا محمد رسول الله هذا الريبرتوار. عملت الفورم هذا مثلا فورم يحكيو فيه لي زوتيليزاتور الكل لي زانسكري الكل. هذاك ما الكل. مثلا انا ما لقيتش بلومبي في بنزرت ومثلا نزيد الجود الشيرش وتبعث الميساج ويجموا يجاوبوك معناتها العباد ويعطوك النمر بعد الواحد ولا انت مثلا انت عندك حاجه بسيطه باش تعملها في الدار مثلا انت باش تبيض وباش تسال على الدينا كيفاش والتبييض التاريخ والسيرفاسور كيفاش يجموا العباد يجاوبوك لهنا. اوكي باهي. العباد هذوكم سي لي زانسكري مش ناس الكل. لا الانسكري انت كي ما تدخل الانسكري وما ثماش دي جروب خاطر انت مقسمهم باغ سيرفيس دونك اي واحد ينجم يجاوبك كلكو سوا السيرفيس اي واحد. اوكي باهي. ومسيو هذه الابليكاسيون ما تدخل كان ما عندك كونت ما تدخل كان ما عندك كونت ما تنجمش تدخل هكاك. لازم تعمل كونت. اول اكسي لازم كونت ما كانش ما تعمل كونت. ما تدخلش
باهي اوكي. وهذا ما الموضوع. باهي عبد الجبار. باهي يعطيك الصحة عبد الجبار. يعيش. باهي يعطيك الصحة مرة أخرى جو دي دو فوا. Je laisse un peu la parole معناتها vos camarades وبعد تو كان هكا أنا j'interviens. نعرف شكون ثم شكون خرج مي bon les autres camarades شكون عنده une remarque. جوست باش قديت الابليكاسيون عبد الجبار. لحظة أنا قلت لهنا في البريزونتاسيون قلت بال فرونت اند بال HTML و CSS و الانجولير والفريم ورك اللي خدمت عليه اللي يخدم الموبيل هو اليونيك والباز دوني نتاعي خدمت على الفاير بيز هذه سون SQL معناتها ليش SQL سيرفيس عملته جوجل سيرفيس باز دو دوني gratuit وتنجم تخدم عليه. Alors Google كيفاش gratuit معناتها جوست تدخل بالكونت جوجل نتاعك تعمل كونت في الفاير بيز وبالايميل نتاعك وتحط تعمل باز دوني تسميها وتحط لي شون نتاعك الرقم اللي حاجه والتابل نتاعك وكاو ومن بعد باللونجيلير خدمت على اللونجيلير فاير هو ما خدم تربط اللونجيلير تربط الباز نتاعك بالابليكاسيون وكاو. الفريم ورك الاخر اللي قلت عليه اسمه ايونيك. اي لا يونيك هذا. شنو الافونتاج نتاعو هذا؟ الافونتاج نتاعو هذا في الديزاين وفي كيف يخرج لك معناتها الابليكاسيون. لحظه برك. دي فريم ورك عبد الجبار خدمت؟ نعم ليه فريم ورك واحده ايونيك. والانجولار شنو؟ هو اي فريم ورك هو الانجولار اما حطيته في الفرونت اند مره خاطر هو فرونت اند. لا يونيك هو الافونتاج نتاعو الابليكاسيون تخدم لك على الاندرويد وتخدم على الاي او اس تخدم على الزوز معناتها وتخدم على الزوز حتى على الويندوز فون. هذه اندرويد هذه الاي او اس وهذه الويندوز فون عاش في مخرج يمكن كونيكسيون. شكون اخر عنده انيس معاه سي بون انيس؟ مسيو باش نسال تو ترانسبارونس نتاع لي سيرفيس كي هو بلون بي شكون اندرا صحيح بالرسمي هذاك بلون بي كيش نعرفوا انا؟ يكون اي واحد بون كيسيون عماد تري بون كيسيون عماد. اي شو نتاع لي ميتيي هذوما كيفاش يتحطوا؟ فوالا عبد الجبار تنجمش تجاوب. فهمت السؤال عبد الجبار؟ اي فهمت اما هو واحد مهبط ابليكاسيون باش يقعد يلعب هو معناتها باش يزيد هكاك ما ظهرليش باش هو مادام هبط الابليكاسيون ومادام عمل كونت وكله حط الدوني نتاعو ما ظهرليش باش يحط بالغلط. شنو تجاوبوا عماد؟ Tu es convaincu par sa réponse؟ خاطر فما في الدومين تاع الانفورماتيك بصفه عامه فما البيريتاج فما الكريبتاج فما برشا حاجات معناها نتصور ابليكاسيون. هذا عماد انا عماد وي نسمع فيك. انا نمشي معك لبعيد. هذا مش بيراتاج هذا عبد الجبار ينجم يكون معناتها بيراتاج فيزيك ريال مش معناتها يبدا هو خاطر انت بلومبي مش تدخل التجار هكا ولا فوالا مسيو فما ايدي ينجم يكون بانجي هذا ولا سير تنجم مسيو اللي عنده الميتي نتاع بلومبي ولا اللي يجي يصور السين ويبعثها للابليكاسيون باش يتعرف هو بالحق. نورمالمون موجوده الحاجه هذه في الابليكاسيون. فهمت عبد الجبار؟ بلوس ما نعرف. عاودي ولا سمعت؟
عاود لي شيء اللي انت ما انا قلت لك اللي عنده الميتي اللي انت حكيتهم الكل راهو يصور السين نتاعو باش يظهر اللي هو زعما بطاقه مهنيه نتاعو ولا حاجه تثبت معناتها يصور الكارت بانكير نتاعو باش انت لا كارت بانكير كارت بانكير خاطر كيفاش باش يخلصوهم ما نعرفش باتين باغ اكزومبل زعما يظهر بروف اللي هو يستعمل المتيم تاعو وهو عبد بالحق غير مش فيك تنجم تكون تنجم هذا ايدي زعما اي عم جبار ثم فولي سيكوريتي بالحق مسيو هذه معناتها ماذا بيا معناتها تقولوا لي شنو اللي ناقص باش يزيد فوالا يا عم جبار انت خدمت خدمه باهيه قل لي يا عم جبار قداش قاعد تخدم فيها ساعه تعرف هذه مسيو الكود معناتها خدمته في 5 ايام 5 ايام معناتها قعد لي كان ديزاين قعدت فيه برشا خاطر قداش قعدت في الديزاين قعدت فيه خاطر الفوتوشوب مش متعلمه قداش قعدت يا عم جبار والله ما كل مره وقت نبدا قاعده كمان مش هي بابخي ابليكاسيون باهيه مسيو راه خدم عليها على الاخر ما دورتليش خايبه راه اون بليس ما فما حد عمل هكا راه هي ذي ما فكره اخرى ما انت حاجه الابليكاسيون طياره برشا باهيه برشا مي يلزم العبد باش يستعملها زاد عنده لي زانفورماسيون نتاعو بيرسونيل تكون واضحه وخاطر كيما حكيت مثلا باغ اكزومبل البلومبي لازم يكون عنده الباتين نتاعو النيميرو نتاعو بالرسمي صحيح وكذا وكذا باش الناس نتعاملوا مع بعض. كيما قال شادلي نزيدوا يعمل فوتو على تنجم تقوي في السيكوريتي الابليكاسيون كوا اما ابار سا سي كوريكت معاق الابليكاسيون نتاعو اي بارفيت. عبد الجبار عندي كيستيون كوتي تكنيك بالله. اي الكونيكسيون باز دوني بس خدمت على دو فريم ورك كيفاش عملتها بالضبط؟ قلت لك خدمت على انجولير فاير تربط الباز دو دوني الفاير بيز بالايونيك. داكور. باهي عبد نيس راه عبد الجبار زاد بون ثم فولي كونفيدونسيال زاد نتصور عبد الجبار خاطر ني با سونسي باش يعطي كل شيء. لا هو كان لا ثم بيان سور ثم فولي سكري بروفيسيونيل نجم نقولوا معناتها هو راني با معناتها نجم اي خاطر معناتها كان هو شو نجم نقول لك هي سي اون ابليكاسيون بروفيسيونيل راه وخدمه باهيه فهمت دونك انا جو كومبرون حتى عبد الجبار ينجم ما يعطيكش لي ديتاي خاطر ابخي تو خدمته هذيك ويل دوا غاردي سيغتين شوز كونفيدونسيال. انا ما نعطيهش الكود اما نقول له شوف باش خدمت وكذا اي بيان سور ما قلتلكش تعطي الكود مي تنجم زاد حتى دي ديتاي تكنيك تنجم حتى فيه الكود علاش ليه يا خويا ليه كي كان نلعب خبزتي ولا تدخل مع اسوسي نيس تدخل اسوسي خدم معاه مسيو باش يولي اسوسي يخدم معاه باش يولي اسوسي شوف ينجم هو يدخل يخدم الخدمه الجايه اللي نعطيه افكار بلاش يخدم كوتي ماركتينغ عنده. عبد الجبار وي مسيو شو اسمعني انت كيفاش جاتك الفكره عبد الجبار؟ فكرة انتم قلتوها لي وقتها مش انا قلتها لك هاي فكرتي انا ماذا صار اعطيني نتاعي انت وتماضر ووفاك وقتها بالرسمي من وقتها انا اعطيتك الفكره مع تماضر تماضر وانت ووفاك وقتها قعدتوا تقولوا لي هكا وانا زدت انت لقيتها فكره باهيه وقلت علاش لا ما نخدمهاش وقت قلت لك نخدم ابليكاسيون موبيل. اوكي نسيت يا عبد الجبار ويعطيك الصحه انت كيف فكرتني معناتها مو انت قاعد معناتها دوك انا عندي فيها باي انا وفاء وتماضر اي عندنا ينباع في الكابيتال. اسمعني باهي قل لي يا عبد الجبار تو انت وين وصلت فيها الابليكاسيون بريقله حاضره كامله؟ اي ساماش تويك تخدم مازالوا شو انا جوغي مي كان ناخذوا باكثر وقت وسي تو فو كنت حاب الجمعه الجايه نزيدوا نحكيوا فيها اكثر خاطر سي تري انتريسون اللي عملتها معناتها خدمه باهيه و باهي
نقولوا احنا اللي نجموا نزيدوا فيها حاجات هكا ولا عبد الجبار؟ اي بالطبيعه فما حاجات باهي سينو هي تو هكا راكحه دور وتختم معناتها نخدم. باهي انت تو جو بوز لا كيستيون شنو هي لي زامبيسيون تاعك في البروجي هذا؟ اسكو انت ممكن تهبطها على الاي او اس تهبطها في شنو ولا جوست تخليها دون لو كادر دون بروجي وكاو؟ لا باش نزيد نحسن فيها وباش نهبطها ان شاء الله ان شاء الله. دونك مازال قداش معناتها تو استيم لو طون ولا باش تزيد فيها والله ماذا بيا نعمل حاجه معناتها باهيه تعمل حاجه باهيه وقتي وبعد نهبطها. انت والاولاد الكل تبعثوا لي الخدمه نتاعكم دونك عبد الجبار باش تبعث لي الخدمه نتاعك داكوردو بي اسكي يا مويان عبد الجبار باش انا نتستاهل الابليكاسيون نتاعك كوم سا او كاو نجم نزيدك فيها حاجات اخرين ثم مويان كيفاش معناتها تبعثي لي انا باش ندورها بور لا تيستي ليش مسيو عليه كيفاش باش نبعثها لك ياسر تبع التليفون باش تشوف كأنه هكا تنجم اي معناتها انت تو اي بال باهي انت بيان سور الكود تو ني با بري باش تعطيه لي الكود اي تعطيني الكود ولا الكود ما نجمش عليه بيان سور ما نجمش بس الفكره نتاعي يا عبد الجبار كيفاش كود ما نجمش اخويا رجع لي فكرتي انا بطلت يا عبد الجبار بطلت اخويا رجع لي فكرتي هيك قلتها وحدك فكرتي راه ومسجله راه شي صحيح يا عبد الجبار اسمع ما تنجمش بعد تقول لي ما انا وفي وتماثل باهي اسمعني اخدم على روحك وزيد تو احنا نزيدوا نعاونوك كان عندنا الاولاد الكل انا والاولاد الكل نزيدوك افكار اخرين سي ان بون بروجي نحبك تخدموا بكدا وتواصل فيه كان هكا كنت حاب نزيدوا الاولاد ناخذوا حتى 4 ساعه اخرى لا سيمين بروشين سوا من الاول سوا من الاخر نزيدوا نحكيوا فيها الخدمه كان عندك حاجات اخرين انت معناتها au niveau دي فونكسيوناليتي يا عبد الجبار ولا كان دي سي انت مازلت تخدم عليها وتقدم فيها حاسين لو كان من هنا الجمعه الجايه زدت حاجات اخرين نقعدوا كونتاكت وزيدوا نتبعها خاطر سي ان بون بروجي وفكره هايله بيان سور فكرتي انا باهي باهي دونك يعطيك الصحه عبد الجبار مسيو باش نسألكم على البريزونطاسيون اش باهية ولا لا ما قلتوليش معناتها لا عاد نطبقوا على عبد الجبار يا مسيو مازال ما كملناش يا عزيزه هو تو يسأل على حكايه البريزونطاسيون وي على البريزونطاسيون عزيزه على البريزونطاسيون حاجه اخرى اما على الابليكاسيون صفقوا عليه اي من بعد مش صفقوا له على كل شيء لا بريزونطاسيون ولا l'application donc au niveau de la présentation oui je trouve chaud oui عندي كيستيون مسيو لي دياغرام دو سيكونس والكل يتحطوا في البريزونطاسيون ولا في لي زانيكس كما قلت لنا قبل لا هذا ما يتحطوا مش با دي زانيكس خاطر سي لا كونسيبسيون نتاعو دونك يتحطوا عندهم فولي امبورطون يا هنيدا عندهم الكونسيبسيون بالعكس يلزمهم يتحطوا في البريزونطاسيون خاطر هو il va expliquer comment il a conçu son application donc مش نتاع نيكس داكور c'est le cœur de son travail donc d'accord انا شنو عبد الجبار شو ما نخبيش عليك سي با تري في معناتها توا اللي نرى فيه هكا ديستانس انتم الكل بعثوا لي لي بروجي نتاعكم وانت زاد عبد الجبار ابعث لي البريزونطاسيون اي خاطر هكا ما نراش مليح سي با رابور بعث لي رابور فيه الكونسيبسيون تاعك الكل في كل شيء باهي اوكي تو نزيد نثبت فيه خاطر هكا ما نجمش نراه مليح سي با تري كلير في الجابو هكا في البي سي مي النيفو دو كيما قلت لك هنا يلزم ما يحطوش في الانكس يحطوا في البريزونطاسيون بون
Bon, في البريزنتاسيون peut-être انت شكون عندكم شكون عنده d'autres remarques. Bon, ça va, elle est valable la présentation. كونتيني اكسبتابل باهي مسيو. Acceptable قال انيس. OK. Sinon شكون عنده d'autres remarques. انا جو بروبوز باش الخدمه نتاع انيس نقعدوا سي جامي عنده حاجه جديده نقعدوا tout au long de nos séances. كان ثم حاجه جديده ناخذوا هكا حتى داجين ربع ساعه ويورينا شنو اخذ سي ان بون بروجي حاجه باهيه ونحبها تدور بالكدا ونحبها تمشي مليح. دونك احنا كلنا مش نعاونوك عبد الجبار باش الابليكاسيون نتاعك تولي بيان فيناليزي. دونك في كل سيونس كان ثم حاجه جديده نجموا ناخذ حتى ربع ساعه معناتها ريزيرفي لعبد الجبار ونشوف شنو هما لي نوفوتي. وكان اي واحد من الاولاد احنا الكل عندنا دوطخ des idées نقولوا لك باش انت تزيدها. On fait comme ça. Ok, monsieur. OK, donc les exposés لبعضنا مسيو. ها شنو هي؟ les exposés نبعثوهم لبعضنا. ما راه حتى مشكله كي تحب تبعث يا كان بروبليم نيس. ما انا ما راه حتى ما راه حتى نتاع عبد الجبار. لا عبد الجبار لا يبعث لي كان لي انا برك عبد الجبار. انت يا نيس نجم عندك هكا عندك فكره هكا كيكو با ابعث لي ليزيكسبوزي وكيفاش عملت الكونيكسيون تحب تعمل ابليكاسيون كيفها. علاش لا مسيو سيرا كوميرسياليزي زين. اي شوف فكره اخرى تحب نعطيك فكره اخرى نعطيك يا انيس. تنجم بار اكزومبل مسيو ابليكاسيون كم تاع البلديات. اي بوركوا با اي فكره هي بار اكزومبل كل بلديه تبدا عندها الابليكاسيون نتاعها تحط للمواطنين الكل. هي ابليكاسيون شنو اللي فونكسيوناليتي نتاع شنو شو هما لي سيرفيس؟ ما نعرفش بار اكزومبل مثلا ريكلاماسيون نهار. فكره هي نيس خم فيها نيس خم فيها ان شاء الله. اي با دو بروبليم سي اون بون واحد فكره هي مي جوست لازم تعرف انت كيفاش شنو تحط لي فونكسيوناليتي وتخدمها مليح. سو سرا اوسي ان بون بروجي. عندي فكرة أخرى مسيو زينة. اي أما خليها سربريز. OK عبد الجبار يا با دو بروبليم. Donc merci à vous tous. Merci pour votre travail. Oui. Monsieur l'examen نتاع عماد بر. تفضل ميساج وفاء. اوكي وفاء ميساج. Merci. Oui وفاء. Monsieur l'examen. Oui. ها وي وفاء. وفاء ما سمعتكش مليح امان ها وفاء عاود شنو قلت خاطر ما سمعتكش. عندك مشكله في الصوت يا وفاء. مسيو نبعث لك انا البروجي الاكسبوزي نتاعي. اي الكلكم تبعثوا لي السيستم دو فورماسيون جيوغرافيك. اي بيان سور باش كوبي زيرو باش نحسن فيه ان شاء الله المره الجايه باش يولي اقل من هكا. ميسالش بعث لك انا شنو خدمت. ابعث لي شنو خدمت وبعد اعمل لي ابعث لي ميزاجور يا كان بروبليم. وفاء وينك وفاء؟ اوكي عماد. وفاء فولي دير كالكو شوز مي عندنا مشكلة نتاع كونيكسيون فاهم. هاي زيد. وفاء وي وفاء عاود شقت لي. Oui monsieur. Tu voulais dire quelque chose وفاء؟ ما سمعناكش مليح راه. ها؟ ابعث لي بالشات يا وفاء كان عندك مشكلة نتاع الصوت. C'est pas grave monsieur. C'est pas وفاء grave. نسمع فيك بالكدا تو vas-y. C'est quoi ton problème? C'est quoi ta question? Rien. سألتك ما هو؟ Non, j'entends rien. C'est pas grave. On se voit donc la semaine prochaine. Voilà. ان شاء الله مسيو ان شاء الله. On se voit la semaine prochaine. وإن شاء الله الآخرين تو ceux qui ont été معناتها mentionnés في les exposés donc نكملوا la semaine prochaine.
Je ne sais pas, est-ce que tout le monde a eu un sujet الكل comme خذيته ما ثماش شكون مازال ما خذاش؟ عماد يظهر لي الاخراني اللي خذاها. ظهر لي حاط في الليسته الاخراني. الاخراني باهي. Donc on poursuit la semaine prochaine كيما اليوم les exposés. Oui, monsieur. On fait comme ça. Portez-vous bien وردوا بالكم على رواحكم وإن شاء الله كنا لاباس وإن شاء الله البلاد لاباس وفaites attention à vous et à la prochaine. Merci monsieur. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao. Chez Taïba. Ciao.